Sharing love, changing lives. When college students return home from their first year of college, it often is a difficult time for young adults and their parents. What is supposed to happen so that the summer goes well? Well, this is a very challenging time for both parents and teens, because when teens go away for the first time to college, there's a transition that takes place in their lives that parents are not there to observe for the very first time. So they've gotten used to making decisions on their own. Even though there's a certain curfew that they may have to observe, they basically get to go and come as they please. At the beginning of the summer, you need to talk. Talk to each other. Set the ground rules and agree. And if you're running late, students, call your parents. Let them know. Everyone has to be accountable. No matter how old you are, accountability is key. Ang atong pagkatun-an karon ania mabasa sa Mateo, usa ka paborito nako nga teksto sa Biblia, 16 bersikulo 24. Okay? 16:24 sa Mateo. Paminawan ninyo ang giingon dinhi. Akong basahon sa English nga nagkanayon. If nagsugod kini sa usa ka pinulungan, usa ka word nga two letters, I and F. If any, bisan kinsa, any. If any man will come after me, kung kinsa man katong buot mo sunod kanako, si Ginoong Hesus nagkakanayon, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mao kining pinakauyukan nga bahin sa atong pagtuon karon. Ang Dios pagkaanindot sa iyang kinaiya. Di siya mamugos, di ginya pugson ang tao nga mosunod niya. Dili niya limulimuhon ang tao nga mosunod niya. Dili sad niya pakitaan og ilad-ilad ang mga tao nga mosunod niya. Apan ang iyang gibutang sa iyang testamento mao kini, bisan kinsa o kadtong buot mo sunod kanako. If any man will come after me, muna nindot sa Ginoo, walay pinugsanay. Iya kining dalit alang sa katawhan. So listen carefully. Jesus was saying, if any man will come after me, let him deny self. Unsa man ning gitawag self-denial. Sa Cebuano ni giingon, pagdumili sa iyang kaugalingon. Unsa man ning pagdumili sa imong kaugalingon? Kaning mga butang nga gusto nimong himuon, di nimo buhaton, kay kun imong buhaton, nakasala ka. Naay mga butang nga gusto ginimong buhaton, pero kay kun imong buhaton, dili maayo sa imong isig kaigsoon. Dunay mga butang nga gusto ginimong himuon, tungod kay giganahan ka, gilayhan ka, unya gusto ginimong mahitabo, pero dili ikaayo sa imong lawas. Mao na'y ginatawag nga atong bantayan, mga higala. Nganong ato man kining bantayan? Kay ang atong kaugalingon nga niya karon nagpuyo nining kalibutan na dili na gyud nato malikayan nga nalunang na kitas pagpakasala. Kay naglunang naman tas pagpakasala, nagpasabot nga di na ta usahay makasabot ug unsa atong ginahimo. Sa makadaghan, dunay daghang mutawag nako sa radyo, mupadala og email, mupadala bisan sa Facebook na mga messages nga ibutang nila didto o ang ilang giplastar nga pangunahuna mao kini. Sir Don, ngano man nga ang mga butang nga gusto na kong himuon, di man ako mahimo. Unya ang mga butang nga di na ako gusto himuon, muminoy akong ginahimo. Ngano man
Ang Biblia doon ay gisgutan ni ana. Si Pablo mismo nagkanayon, may mga butang nga gusto na akong himuon, di na ako mahimo. Ang mga butang nga di na ako himuon, muy ako nahimo. Tungod kay ang Dios, kung anaa pa kanimo, kung ang Dios nagmahal kanimo, iya kang tabangan sa paghimo og mga butang nga ikaayo sa imong kaugalingon. Kay ang Dios dili ginabuot nga mahimong kapakyasan ang atong pagkinabuhi aning yutaa. Ang gusto sa Dios nga samtang kita niining yutaan na kinabuhi nga matag adlaw mahimo tang panalangin sa uban. Nga kanang inigmatan nimo pagkabuntag ang nagasudong kanimo makaingon, wow, kanindot ni anang tawhana ang iyang kinaiya Dios nun. Ang iyang kinaiya anaagid sa Dios. Usa niya na kapanahon doon ay batanon nga mibisita sa ospital sa usa ka bata nga nagahigda. Grabe kaayo ang balatian sa bata. Lisod kaayo ang pagginhawa. O unya miduol kining usa ka batanon iyang gigunitan ang ulo sa bata, unya mipahiyom siya. Sa diyang mipahiyom siya pagkatamis sa iyang pahiyom, wala siya gisulti, iya lang gitan-aw ang mata sa bata, unya mipahiyom siya, iyang gigunitan ang ulo, unya ang bata nagkanayon. Sir, ikaw ba si Kristo? Are you the Christ? Wala siya gisulti, wala siya gipamong, wala siya gihimo. Maurag yun itong gitutukan lang niya ang bata o nagpahiyom siya. O ang bata nangutana, ikaw ba si Kristo? Ang atong mga kinabuhi, higala, mahimong duplicate kini sa kinabuhi ni Kristo nining yutaa kung kita musunod kaniya. Apan atong timanan, nga dili kita pwedeng musunod kaniya o di nato pasanon ang atong mga cross. Unsa may atong mga cross. Doon na ba tayo cross atong kinabuhi? Ha? Daganta crosses. Kini sa mga babae, suplada, maldita. Sa mga lalaki, suplado, maldito. Ha? Kining atong pagkahilabtanon, kining atong pagkachismoso o chismosa, kining atong tinanawan nga hilabian kataas, nga inigliso mo apil na ang lawas. Hambog na kayong sinultihan, tagas na kayong sinultihan. Kining mga bahina, ato ni siyang cross. Ato ning pasanon. Kay ato maning pasanon, kinahanglan atong isurrender ang tanan sa Ginoo. Unsa pa'y atong mga problema? Kining atong pagkahilimot sa kasuguan sa Dios. Cross ni nato. Nga naman, kay inay nga mahimong malinawon ang imong kinabuhi sumala sa atong gitun-an, kay naa kanimo ang kasuguan sa Dios, imong gikalimtan ang kasuguan sa Dios, mo man gani nga siya nagaingon dinhi sa Juan 14 bersikulo 15, if you love me, sayo niya, keep my commandments. Kung ikaw nahigugma kanako, kay buot kang musunod kanako, sige nang Hesus na kanayon, bantayan mo lang, sundon mo lang ang akong gimando kanimo. Kay tanan na akong gimando alang kanimo, ikaayo na sa imong pagkinabuhi. Ato kuno ning usa-usahon para di ta malibog. Ang kasuguan sa Dios na bahin og duha. Iya sa tao og iya sa Dios. Maman gani nga duha ka papan nga bato ang gihatag sa Dios ngadto kang Moises. Ang usang nga bato nga didto gisulat sa gamit ang tudlo sa Dios sa kasuguan, iya kadto nga atong responsibilidad sa Ginoo. 1, 2, 3, 4. Apan diha sa ikaduhang papan nga bato, 5, 6, 7, 8, 9, 10, iya na to sa tao. Atong responsibilidad sa mga tao. Napaminaw. Kining mga butanga nga atong hisgutan karon. 5 paingon sa 10. Ginaingon sa uban nga tinunglo ang nagasunod o nagabantay sa kasuguan sa Dios. Ayaw kamo og kalibog ni ana. Kay si Ginoong Hesus mismo nagkanayon, kung buot kang musunod kanako, bantayan mo ang akong mga kasuguan. Ako, wala siya moingon inyong kasuguan, akong kasuguan. Unsa ang kasuguan sa Dios nga gihatag sa tao? Mao katong iyang gihatag kang Moises, gisulat gyud sa iyang papan, sa papan nga bato, ginamit ang iyang mga tudlo. Paminaw mo maayo, kaduhara ang Dios magamit sa ilang tudlo sumala sa Biblia nga nagsulat. Una, sa napulo kasugo nga gisulat sa Dios Amahan. Ikaduha, atong akong gisulti ni atong gabi
nga si Jesus miduko sa abog sa yuta o gunya dito sa balas iyang gisulat ang mga sala sa mga tao. Gamit ang ilang mga tudlo. Ang Diyos Amahan naghatag sa kasuguan, gigamit ang iyang tudlo. Si Jesus, iyang gikundinar ang mga tao nga nag-akusar sa babay, gamit sa iyang tudlo. 2 times in the Bible. Nganong gituyo man ni higala? Tungod kay ang tanan nga gisulti sa Dios diha sa napulo ka kasuguan, og atong tun-an makadali kining giingon niya nga kung ikaw naigugma kanako sundang akong kasuguan, una, lisod ba di ay og di ta magpatay? Lisod ba og di ta mo patay? Ha? Ako pa man ko kapatay og tao sukad? O pa man gani po ko kasumbag? Pero akong paminaw ba? Sayon kaayo sundon nga di ta mo patay. Kaysa mamamatay tag tao. Lisod ba ang pagtahod sa imong amahan o ginahan? Lisod ba ang dili pagpangawat? Lisod ba ang dili pagsaksig bakak? Lisod ba ang dili pagpanapaw o pagpangibog sa imong silingan? Mga higala, kining tanan ang ingon ni Ginoong Hesus sa Juan 14:15, kung ikaw nahigugma ka nako, bantayan mo ang akong mga kasuguan, kay kini nga mga kasuguan sumala sa iyang ipamong, masayon kini alang kaninyo. Magaan kini alang kaninyo. Kay gaan man ni alang kanato, kinahanglan ato kining sundon ug wala ning lain. Pagkaanindot gyud tingali kayo sa kalibutan, kung wala na tay prisuhan. Nakaadto ko usa ka lugar sa usa sa mga lungsod sa Romblon nga ang ilang pulis 8 ka buok tibok lungsod. Unya natingala ko kay ang ilang prisuhan walay sulod. Ug ang ilang mga pulis tuas dagat. Kada buntag 7 ka buok pulis mangadto sa dagat, mga usagatos lang nimo kabugsay, mamunit sila dito. Unya ang gabantay dito sa radio room, tagaan nilagtag sa kabuk isda nga ilang makuha, unya 7 sila kabuok, di mura rapod siya nanagat. Pagkalinaw sa lungsod, muhigda ka karsada, wagi mo hilabot nimo. Like panahon nga naghigda-higda, migdapli karsada, kay linaw magigaayo, way samok, giduol mi sa mga batanon. Uncle, bukon bayay iton, dili kuno ni balay, bukon bayay iton, dili man ni siya balay, nganong diha man mo nangatulog sa daplig karsada. Maghalay ka sa imong hinalay, pagkabuntag naaragin na tanan, wag mawawas. Tistingi ko ninyo sa Cebu, ihalay ninyo inyong mga hinalay di espader. Ha? Asan man pagkabuntag? Naa ang halayan, pero wala na ang gihalay. Apilon pag ng hangir, ugdala. Di ba? Kay ngano ka, tungod kay ang tao, dili buot musunod sa lakang ni Ginoong Hesus. Pagkanindot yun ka sa kalibutan, nga wa na'y hospital. Kaya nga naman, walay nagdaot. Nga nung wa man magdaot, kay wa naman pag may sinupakon sa plano sa Ginoo. Ang atong pagkaon limpyo na, ang atong giginhawa limpyo na, ang atong mga gitanaw limpyo na, ang atong gipuy-an limpyo na, wa na'y sakit, wa na'y balatian, pagkanindot yun puy-an sa kalibutan nga way balatian. Posible, imposible? Usay makaingon ko, posible, pero sa luyo sa akong hunahuna, imposible. Kabalo mo nga no? Bisag unsaon na tog paniguro, bisag unsaon na tog binuutan, bisag unsaon na tog tinarong, kay kadaghanan di man gyud mosunod sa lakang ni Ginoong Hesus, di isad mosunod sa kasuguan sa Dios, mao na kay daghan man sila maapektuhan gyud ta. Usa ka panahon, doon ako'y mga amigo nga nag-istorya nako. Sila doon, naami bag-ong gimmick karon. Kung sa man yung bagong gimmick? Simple ra kayo. Unsa man na? Mga napulo mi ka magtiayon, unya mag-check-in mi sa hotel. Nya pagkahuman, mag-inom-inom, maglipay-lipay. Paghuman, among ibutang sa sudlanan ang tanan namong mga yawi sa kwarto.
Nya amo mga asawa tuwa dito sa kwarto na bilin. Kami ra mga lalaki. Pagkahuman among rapulon ang mga yawi. O ako'y makahulbot sa numero 1, ako'y mosulod dito sa room number 1. O kinsa tong babae nga tuwa dito, mutoy akong partner tibok gabi. Ganahan mo, anak? Ganahan mo? Pero nga nung uban ganahan mo yun? Ganahan, gid sila kayo. Kaya nakatilaw na po kuno sila glain. Mao niya nga itong gipuyan karong kalibutan. Na ay uban sad karon bayaran para magsaksi lagbakak para mudaog sa korte. Na ay uban karon bisag unsa nalay himuon para makakwarta. Mangilad. Maghimo og mga anomalya para makakwarta. Kining tanan nahitabo ni tungod kay ang tao gadumili sa pagsunod sa kasuguan sa Dios. Nan, ang Biblia kay klaro man sa atong gibasa. If any man will come after me, let him deny self. Kining self-denial mga kaigsuonan, mga higalaan, mao ni ang pagdisiplina sa atong mga kaugalingon, paminaw mo maayo. Unsaon ito pagdisiplina ang atong kaugalingon? Walay lain nga makadisiplina sa atong kaugalingon, kita ra gajod. Kita ra. Sa unsang pagiha, atong pirmi sultihan ang atong kaugalingon, gamit ang pagmando sa Espiritu Santo ug sa Dios nga maghimo ta kanunay ug maayo. Ganahan gid ko kaayo musud-ong og mga batan-on nga mga buutan. Malipay gid ko magtan-aw og mga batan-on nga mga buutan. Kana bang inigmatan ninyo pagkabuntag o kinsa inyo masugatan nga mga tiguang manang maing buntag. Lisod na himon, lisayon. Pila ra may pag-ingon, ma'am, good morning. Sir, good morning. Unyag na ay tigulang, gabit-bit, ug bugat, tabangan, ug alsa. Napa ba naroon sa mga batanon? Ay, kalisod, muragwa naman ko kakitaan na, oy. Pasagdaan man lang ang mga tigulang, mualsag bugat, pero kita ganig sexy kay gapas ag bugat, ilugon yun. Ako'y dala na, ako'y dala na. Ayaw, kay bugat raman dito, igaan ra na. Pastilan yun. Nigsakay na tog jeep usahay. Isigsakay na tog bus. Sa kita nagita nga na ay senior citizen nga nagtindog, adi kita mohatag og lingkuranan. Kaya nga naman, gaplitigog ko, gabayad ko. Nga nung mamugos og sakay, bisag kargano na. Pero ang buotan nga lalaki, ang buotan nga batanon, mutindog yun na og iyang ihatag ang iyang lingkuranan. Di ba? Nga naman, atong gidumilian ng atong kaugalingon. Atong gitudloan ng atong kaugalingon nga maghimo tag maayong mga butang matag adlaw sa atong kinabuhi. Kanang atong pagtahod sa atong ginikanan. Paminaw mo mga batanon, walay ginikanan nga perpekto ano yuta. O paminaw mo, kamong mga anak, di mo pwede mo pili o kinsa inyong amahan o kinsa inyong mga inahan. Kay pagkatao ninyo, naana na sila. Pero kamong mga batanon, pwede mo magpili o kinsa mahimo ninyong mga anak. Nagkasabot ba ta ng bahina? Ha? Kitang mga anak, kay ako mga ginikanan buhi pa man, kitang mga anak, di ta pwedeng mo pili o kinsa atong mahimong papa o mama o tatay o nanay. Pero kita pwedeng mo pili o kinsa mahimo na itong mga anak. Mao man gani nga katong akong gitudlo ninyo diha kanang naka si Don Richard nga akong kamanghuran nga anak. Ako gina siyang giingnan kanunay, Rick, pag binuutan gid Rick kay ang ako ra bang plano nimo mahimo kang maayo nga batanon o mahimo sad kang maayong hamtong sa imong pagkinabuhi. Gusto wagi na maghatag na ko problema. Inig na siya magustuhan nga babae, mananghid. Kamu mananghid mo? Ha? Oh, kamu mang babae, na gani mangulitaw ninyo, pananghid mo sa inyong ginikanan. Bisag di mo ganahan, bisag luyo pa na sa inyong buot, pero pananghid mo. Ma, na may nangulitaw na kumaw eh. Kinsa man na, kana gong anak ni kuan kana tong silingan, may ngundang inahan, sige dong, sige day, kay buutan kay na day. Kay lakos ginikanan anak mga buutan kay na. Di ganahan sad ka kay na nag-ingon imong buutan.
Pero may yung gani-gini ka na, ay dong, ayaw gini taon ana dong. Kay ang amahan ana dong, pastilan dong, pagkabutangiro yun. Naiinahan ana dong, ala, grabe yun kayo katabilbilan. Na, ang amahan butangiro, ang inahan tabilbilan, kana kay anak man, butangiro sa nagtabilbilan, nadubli na. Ang ginikanan, mamili yun og maayo para sa ilang mga anak. Og ayaw ninyo sawaya ang inyong mga ginikanan, og musulod sa inyong kinabuhi, kay sila mo ay nagpadako ninyo. Sila mo ay nagpadako na to. Mo man ganing si Ginoong Hesus, klaro kayo ang iyang gingon, kung buot kamong musunod kanako, kinahanglan inyong pasanon ang inyong cross. Ang problema na to, paminaw mo og maayo, kay bugat na ning atong cross, daghan patag mga crosses, mamasaan pagigta sa cross sa uban. Ano sa ba ng mga cross sa uban nga itong pasanon? Ang Biblia nagaingon, Unang Tesalonica 2. Make it your ambition to lead a quiet life. Mind your own business. Manindot dili. Ha? Himuang nga tumong sa imong kinabuhi sa pagpuyo nga malinawon og pagatiman sa imong kaugalingong buluhaton para makasunod ta ni Ginoong Hesus, atong atimanon ang atong mga buluhaton, atong pasanon ang atong cross, og ayaw na kamo pamasan sa uban nga cross. Kay bugat na ning atong cross. Inigpasaan na to sa atong cross, unsa iyang gisaad na to, sa panahon nga atong pasanon ng atong cross, ang iyang saad na kanayon, ang akong yugo sayon, o ang akong pasanonon magaan alang kaninyo. Ang importante lang yun, simple lang yun mga kigalaan, ang importante yun sa atong kinabuhi karon, mao, nga magkinabuhi ta, nga nagahigugma kanunay sa Dios. Natay mga magtiayon nga niya din eh. Tingali ang akong pangutanan ninyo mauni. Sa diha, mga lalaki ha, sa diha nga nangulitaw pa mo sa inyong asawa karon. Nga nahigugma gid mo tinuod sa inyong gipangulitawhan. Nasayod gyud ko nga bisag unsay isulti sa uganganon mutuo mo. Ha? Kanon pahiyoman mo diha. Tinuod dili. Ha? Moingon gani ang uganganon nga dong sa kaglubi dong kay mo higop tag sabaw sa butong adi pagani kahuman og sulti tuwan na sa taas lubi kat na kay ngano man nahigugma man sa iyang sweetheart si entrato pero wa gani mahigugma dong kuwag lubi dito dong suluha mahulog pa lang ko dong wara ba tay tubig dong oy kamoy kuha dito ngano nyo makusugono magi ko mahigugma na inyong anak dong wara ba tay sugnod kamoy bugha diha. Iwa ko mahigugma na inyong anak. Pero nahigugma gani ang lalaki sa anak, pastilan gyud in town. Di pa gani mahuman og sugo, tuan na, sirit pas alas 11. Ingon sab ni ana ang gitanaw sa Dios kanato. Kung kita nahigugma kaniya, sayon kayo ang pagsunod sa iyang kasuguan. Tinuod dili. Kay ngano man, nag-una man ang gugma. Ang problema nato, kay mag-una ang atong kasuguan, unya atong isunod ang gugma. That is a wrong notion. Sayop gina siya nga pangunahuna. Unahon na to ang pagmahal. Unahon na to ang paghigugma. Kay sa panahon nga naa na nato ang paghigugma sa Dios, ang tanan niyang gisugo kanato magaan ug masayon. Now, ang pagsunod ni Ginoong Hesus para nako dili sayon, di sad lisod. Naas tunga-tunga. Kay sa atong tinguha matag adlaw, doon na kita'y mga kapakyasan. Kay di man ta mga perpekto. Makasasala man ta. Apan tungod sa iyang kamatayon sa Kalbaryo sa cross. Ang atong mga paninguha mahimong magaan tungod kay siya nagagiya man kanato tungod sa atong pagmahal kaniya. Now, hinumdumin ninyo nga kung doon na kita'y panagdugtong sa Ginoo, ang tanan mahimong sayon. Doon ako ihatag kaninyo nga pipila ka mga bersikulo sa dili pa nato ni undangon. Tugutin ninyo ko pagbasa dinhi sa usa sa akong mga paborito nga mga teksto
nga magahatag kanato og kalipay sa di pa ta mo pauli karon. Paminaw mo maayo. Atong basahon diri sa 5 ug unya atong ipadayon ngadto sa 1 ngadto sa 3. Okay. Ako mao ang paras. I am the vine and ye are the branches. Kinsa nag-ingon? Si Ginoong Hesus. Ako mao ang paras o kamo akong mga sanga. Og unsay gikinabuhi sa punuan, mao say ikinabuhi sa mga sanga. Kung ang punuan mangga, ang iyang bunga mangga. Di gyud mo kakita og punuan nga mangga, ang iyang bunga santol. Di gyud mo kakita og punuan nga sirigwilas, ang iyang bunga lumboy. No. O saging ba ang iyang bunga pinya? I am the vine and ye are the branches. Sige nung Isus nagaingon, he that abideth in me and I in him, sa versikulo 5 siya nagkanayon, ikaw nga magpabilin kaniya og siya anaa kanimo, magabunga og daghan kayong mga bunga nga di na nimo maihap. Pero unsa may gisulti sa bersikulo 1, kay nahanglan kadtong mga sanga nga wala nagabunga pagaputlon, apan ang mga sanga nga nagabunga pagapulungan para mamunga pa sila og daghan. Niining bahina mga higala, ako kamong pasabton karong kagabion, nga kung kita magsunod kang Ginoong Hesus, og atong ilhon nga siya mo ay tinugdan sa kalipay, sa pakigdait, sa kalinaw, sa pagsunod sa iyang kasuguan, kitang tanan magapuyo nga malinahon. Amen? Kitang tanan magasunod kaniya nga adunay katuyuan gayud sa pagkamalipayon ug wala nay subli pa niana. Og niining tanan, akong igarantiya ninyo nga karong gabi kung inyong sugdan ang pagsunod sa lakang ni Ginoong Hesus, ug inyong sugdan sa pagsunod o pagtuman sa iyang kasuguan, mamauli kamong tanan karon nga dunay kalinaw sa inyong pangunahona. Kay siya ang nagaingon, kining tanan alang sa imo ug sa ako nga ikaayo.